अस्सलाम वालेकुम मिनवालो संगे टिक टाक खैरियत जोड़े बखैर। मैं हूँ जमशेद खान। चूँकि मेरे सुनने वाले दोनों हैं, पश्तो और उर्दू बोलने वाले, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी और यहाँ पे मौजूद भी। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर को होने वाले मंजूर पश्तीन की कौमी अदालत के बारे में। जी हाँ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक कौमी अदालत जो है वो होने जा रही है, जिसमें मुख्तलिफ जो अज़ला हैं, 38 अज़ला हैं खैबर पख्तूनख्वा के और 10 अज़ला हैं इसमें बलूचिस्तान के, जिसमें मंजूर पश्तीन की जानिब से एक कौमी जरगा बुलाया गया है। अब ये कौमी जरगा जो है खैबर एजेंसी में होगा, 11 अक्टूबर को होगा। और इस हवाले से यहाँ पर जो मंजूर पश्तीन के हवाले से अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, उनका कहना है कि हर ज़िले से 150 अफराद इसमें शिरकत करेंगे जो पॉलिटिकल नहीं होंगे। और इसके साथ जब ये जरगा हो जाएगा तो फिर 5 से 10 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद का आगे का लायामल तय किया जाएगा। ये तो होगी मंजूर पश्तीन की बातें। अच्छा, इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ये नॉन पॉलिटिकल होगा, इसमें पॉलिटिकल लोग नहीं होंगे। लेकिन अब दोनों बातें अगर आप साइड पे रखें तो मंजूर पश्तीन जो है एक तरफ कह रहा है कि नॉन पॉलिटिकल होगा, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान के पास भी पहुंच गए दावत देने के लिए। यहां पर आफ्ताब अहमद शेरपाव के पास भी पहुंच गए दावत देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दावत दे चुके हैं और बार बार उनके साथ राब्ते में भी हैं। सिचुएशन ये है कि शुमाली और जनूबी जो दो अजला हैं, जो यहाँ पे शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान जमशुदा इलाके हैं, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अजला शुमार किए जाते हैं। दहशत गर्दी की लहर के बाद यहाँ पर मंजूर पश्तीन की जो तहरीक यहाँ पे चली, तो वो बढ़ते 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 उन्होंने अपनी लड़ाई जो है वो सेटल एरिया में मुंतकिल कर दी, बड़े तरीके से मुंतकिल की है। अमन के नाम पे जो बदअमनी इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में जारी है, वो इंतशार की सियासत है। बिल्कुल ही इंतशार की सियासत है। कैसे इंतशार की सियासत है कि एक तरफ मंजूर पश्तीन कहता है कि जी हमें आप अमन दे। किससे अमन दे? किससे अमन दे? भाई जितने भी खवारिज हैं, जितने भी तालिबान हैं, ये आपका चाचा है, मामू है, बेटा है, बहनोई है, दामाद है या नहीं है? आपके अपने कबीलों में से है ना। एक दूसरे को आप अच्छी तरह जानते हैं। नामालूम ना कहें इसको, नामालूम ना कहें। शुमाली वजीरिस्तान हो, जनूबी वजीरिस्तान हो, कौन सी कौम, कौन सा कबीला, एक एक बंदे का आपको पता है कि खवारिज कौन है, कौन कहां से आया हुआ है। तो एक तो ये ड्रामा छोड़ दें मंजूर पश्तीन, आपको भी, आप अच्छे दोस्तों में से हैं, लेकिन आपको मशवरा है कि यार ये बात छोड़ दें। दूसरी तरफ आते हैं कौमी अदालत की तरफ से। कौमी अदालत क्या करेगी? इंतशार पे लाएगी? क्या नया सूबा बनाएगी? क्या पहले जो खैबर पुख्तनख्वा का जो नाम चेंज हुआ था तो दूध और शहद की नहरें बहने शुरू हो गई थी? आप ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात करते हैं, आपके साथ कौम परस्त मिले हुए हैं। क्या किया इन्होंने अभी तक? यही ऐवानों में रहे, यही लोग ऐवानों में रहे, इन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया है? आप लोगों ने कभी बेरोजगारी की बात की, रिफॉर्म्स की बात की, लाइफस्टाइल की बात की? अमन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ इस एजेंडे को आप तकवीत दे रहे हैं कि इंतशार हो। और ये इंतशार आप लोगों ने किस तरह फैलाया कि पहले रियासत का बाजू मरोड़ा, बाजू मरोड़ के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको साइड पे करना शुरू कर दिया, फौज को पीछे किया। उसके बाद बारी आई पुलिस की। इस वक्त क्या सूरत हाल है बन्नू में, लक्की में, करक में, डी खान में, कि आपने जो पुलिस का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह बर्बाद कर दिया है। वो बिल्कुल तबाह बर। उसके बाद क्या होगा? फौज भी निकल गई, चलो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, पुलिस भी निकल जाती है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? आपके पास जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी क्रिमिनल, क्या आपको नहीं पता शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान में कितने क्रिमिनल्स हैं? कौन सूद का कारोबार करते हैं? कभी आप लोगों ने बात की? आपके रस्म और रिवाज की बात की? कोई बात नहीं करेगा। आप लोग रिफॉर्म की बात करते हैं। मैं आज पीटीएम से एक सिर्फ मेरा सवाल है, आप लोग बड़े खुशी महसूस करते शुमाली जनूबी वजीरिस्तान के लोग के लेवीज में हमारे घर की इतनी नौकरियां हैं, यहाँ पे हमारी टीचिंग की नौकरी है, नर्स की नौकरी है, एलएचवी की नौकरी है, फलानी सरकारी नौकरी है, और जाता कोई भी नहीं है, जाता कोई भी नहीं है। हजारों गूस किस्म के मुलाजमीन इस वक्त शुमाली जनूबी वजीरिस्तान समेत यहाँ पे जितने भी आपके जमशुदा इलाके उसमें काम कर रहे हैं। कभी आप लोगों ने इस पे आवाज उठाई कि हमारे इलाके में इतने प्राइमरी स्कूल थे जो कि अभी नहीं है? मिडिल स्कूल थे, हाई स्कूल थे, उसमें कितना टीचिंग स्टाफ था, कितना लोअर स्टाफ था, कितना हाई उसका स्टाफ था, कोई नहीं पूछेगा।
آپ کے ہاسپٹل کی کیا حالت ہے، یہ آپ کو پنجاب نے کر کے دیا ہے، آپ ہی کے لوگ جو ہیں یہاں پر اس میں ملازمتیں کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں، پشاور میں بڑے مزے سے رہتے ہیں، 3-3 4-4 تنخواہیں کمیشن دے کے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے اس پہ بات کی؟ یہ کوئی دوسری قوم آپ کے ساتھ کر رہا ہے؟ آپ کی اپنی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، آپ کی اپنی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے۔ القاعدہ ہو، طالبان ہو، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو، اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ آپ کے اپنے رشتہ دار شامل ہیں، آپ کے اپنے جاننے والے شامل ہیں۔ لیکن قبائل میں ایک چیز ہے کہ آپ کسی کا نام لیں گے تو دوسرا آپ کے بھتیجے، بیٹے، بہنوئی کا نام لے گا۔ اس وجہ سے آپ لوگ ڈرے ہوتے ہیں، اس لیے کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ آپ لوگوں نے اتنی خوبصورتی سے شمالی اور جنوبی وزیرستان کی لڑائی ڈی خان تک، ثوابی تک، مردان تک، بنو تک پہنچائی ہے کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جو ایگریکلچرل لینڈ کے لوگ تھے، جن کا اس لڑائی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، آپ لوگوں نے اس میں انتشار پھیلا کے اس لڑائی کو یہاں پر لے کر آئے۔ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ بول دشمنوں کو پہنچ رہا ہے۔ آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوتا۔ ویسے جاتے جاتے میں آپ سے ملاقات بھی کروں گا منظور پشتین صاحب، لیکن ایک میرا سوال ہے، آپ جب دال روٹی کے ساتھ تصویر کھینچتے ہیں نا کسی چرپائی پہ بیٹھ کے، تو پشاور اور اسلام آباد میں جو کچھ خاص گھر ہیں اس میں جب دم پخ کھا رہے ہوتے ہیں، مٹن کڑھائی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تصویریں بھی تو شیئر کریں نا۔ اور آپ کے بقول آپ کے پاس تو موبائل سم ہی نہیں ہے، تو پھر آئی فون 15 کس طرح آ گیا آپ کے پاس؟ پھر آئی فون 15 آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کی گاڑیوں کا پیٹرول ڈیزل کون پورا کر رہا ہے؟ لیوش قسم کی گاڑیاں کہاں سے آ گئی؟ یہ چاہنے والے تو ہمیں بھی کوئی مل جائے اس طرح کا۔ بہرحال 11 اکتوبر کو ہونے والے اس انتشاری جرگے میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ منظور پشتین کو بالکل پتا ہے، لیکن خدا را جو امن آپ تباہ کر رہے اس وقت، ثوابی، مردان، پشاور، کوہاٹ، بنو کا آپ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اچھا ہو کیا رہا ہے کہ اس میں آپ کہہ رہے ہیں امن 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 امن، کون لوگ ہیں بھائی؟ کون لوگ ہیں؟ آپ کے اپنے علاقے سے آ رہے ہیں، آپ سے بات بھی ہوگی، اس پہ بھی بات ہوگی آپ سے اگر آپ نے ٹائم دیا، کیونکہ اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ آپ گرفتاری کے خوف سے اس وقت پشاور میں موجود ہے اور اسلام آباد میں نہیں آ رہے۔ کبھی آپ کا اسلام آباد میں آنا ہوا تو ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ سے ضرور پوچھیں گے اس بارے میں کہ آپ کو اس انتشاری سیاست سے کیا حاصل ہو رہا ہے۔ آپ نے اداروں کا جو انفراسٹرکچر تھا اس پہ بار 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 الزام لگا کے ایک ایسی بد اعتمادی پیدا کر دی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ پولیس بھی کے پی کے میں، کیونکہ وہاں پہ تو وزیر اعلیٰ صاحب ویسے بھی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، زیادہ تر وہ بھی اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو آپ تو ان کا کام بھی آسان کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ان کا کام آسان کر رہے ہیں تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ بی ٹیم ہے، پاکستان تحریک انصاف کی بی ٹیم ہے، کیونکہ آپ کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا۔ بہرحال ملاقات بھی ہوگی اور آپ سے کچھ سوالات بھی ہوں گے۔ اب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔